मकाशवा की किताब उसका 7वां बाब उसकी नामी आयत से लेकर हम 12वीं आयत तक देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने हुए, खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए खुदा के तख्त के सामने आ खड़ी हुई और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है आमीन। जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से। और सब फरिश्ते इस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदार गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर के पड़े और खुदा को सजदा करके कहा कि आमीन, हम्द और तमजीद, हिकमत, शुक्रगुजारी, आमीन। इज्जत और कुदरत और ताकत अबद अबाद हमारे खुदा की रहे, आमीन। आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो इस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोकर सफेद किए हैं। वही जब से और सबसे ये खुदा से तख्त के सामने खड़े हैं और उसके मुकद्दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है और अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा, उसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, न कभी उनको धूप सताएगी न गर्मी, क्योंकि जो तख्त पर बैठा है वो उनके गलाबानी करेगा और आब हयात के चश्मों से पास ले जाएगा और उनको आंखों के सब आंसू पहुंच डालेगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जन्म सबके बाइस से बरकत। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जन्म सबके बाइस से बरकत। कितने लोग नहीं चाहते हैं आज का कलाम उनके साथ जाए? हालेलुया। एक गहरी बरकत आपके साथ जाए, आमीन। जो आपको इस सारे खौफ और दहशत से बाहर ले आए। आमीन। ईमान की एक ऐसी रूह खुदा आपको बख्शे जिस पर खुदा का फजल आप पर ठहर जाए। कितने लोग चाहते हैं ये बरकत मेरे साथ जाए? आमीन। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे और रुकदस को दावत देंगे कि हमसे हम कलाम हो। हालेलुया। यीशु के खून में, पता है, यीशु नाम में पता है। मुकद्दस एक ताज़ीम आपके बैठने में। हम मकाशवा के 7वें बाब में उसके आखिर पर पहुंच चुके हैं। आज का कलाम अपने अंदर बड़ी गहरी बरकत रखता है। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि हम आखिरी जमाना में खड़े हैं। शायद आपको ऐसा ना लगता हो, लेकिन जिस तरफ खुदा का कलाम जा रहा है और जिस तरह से खुदा का कलाम खुल रहा है और मकाशवा के अंदर जैसी तरबियत है और जैसी तरतीब है, ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है। सो खुदा का कलाम कहता है जिसके कान वो क्या करे, सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यहां जो कुछ लिखा है लगता है बहुत सादा सी बात लिखी है। लोग खजूरों की डालियां लेकर खुदा के तख्त के सामने हैं और खुदा की हमदो सना कर रहे हैं। मकाशवा हमें माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में बताता है। फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह से खुदा का तख्त आसमान से जमीन पर आएगा और किस तरह से खुदा की बादशाही जमीन पर आएगी। इसके साथ साथ ये वो कलाम, उसकी नबूतें बड़े अजीब अंदाज से पूरी हो रही हैं। ईसाया ने यीशु से 700 साल पहले मसीह के बारे में पेशन गोई की कि एक मसीहा पैदा होगा, मगर जब वो पैदा हुआ तो किसी को गुमान ना हुआ
وہ اپنی خدمت کو کمپلیٹ کر کے صلیب پر چڑھ گیا اور مردوں میں سے خدا کے کلام نے اپنے کلام کو پورا کر دیا، مگر لوگوں نے اسے ایک گھڑی کا تماشا سمجھا۔ بہت سارے لوگوں کے وقت کے ساتھ یہ بات ختم ہو جائے گی، پر یہ بات پیدا ہی اس لیے ہوئی تھی تاکہ لوگ خدا کے جلال کو دیکھیں۔ بہت سی باتیں ہیں جو زکریا نبی ذکر کرتا ہے اور خدا کے بارے میں بتاتا ہے کہ آخری ایام میں دنیا میں مسیحا کا ایسا جلال اور ایسی امت پیدا ہوگی کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے فرزند کہلائیں گے۔ لوگوں نے اس کلام کو بھی نہ جانا کہ کس طرح سے ہوگا۔ آج ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کے بیٹھے ہیں، کسی کو گمان نہیں ہے، اور خدا کے کلام نے اپنے وعدے کو کیا کیا ہے؟ پورا کر دیا۔ خدا کا کلام جب بھی پورا ہوتا ہے اتنی خاموشی سے پورا ہو جاتا ہے کہ دنیا کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جن کے لیے پورا ہوتا ہے ان کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے، پر خدا اپنے کلام کو، اپنے صحیفوں کو کیا کر دیتا ہے؟ پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کے جو وعدے ہیں، یہ کلام کی صداقت اتنی قوی ہے، اتنی زوراور ہے کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ کہتا آسمان و زمین ٹل جائیں گی لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ مبارک ہیں سب لوگ جو اس مکاشفہ میں سے سن رہے ہیں، کیونکہ نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں کیا ہے؟ مبارک ہے۔ ہم سب شاید ان سب باتوں کے لیے تیار نہیں ہیں، پر خدا کا کلام ہمیں سنایا جا رہا ہے، کیونکہ کسی وقت بھی خدا کا کوئی کلمہ، چھوٹے سے چھوٹا کلمہ بھی آپ کو تیار کر سکتا ہے خدا کی بادشاہی کے لیے، اس کی وسعت کے لیے۔ شاید آج ہی آپ اس میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ ایک ایسی بات لکھی ہے جو عام طور پر سمجھ نہیں آتی۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی، ہر اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے اور کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے۔ یہاں لکھا ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر امت میں سے بہت سے لوگ جن کی تعداد اتنی زیادہ ہے جیسے سمندر کھڑا ہے، اور وہ کھجوروں کی ڈالیاں لے کر خدا کے تخت کے سامنے خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کو بتا سکتا ہے؟ کیا یہ آپ ہیں کہ کوئی اور ہے؟ ہاں، ہم ہیں۔ ہم نہیں ہیں بچوں۔ ہم سنیں گے اور ان کے بارے میں سیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں، جیسے ہمارے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بزرگان دین بیٹھ کر غور کرتے تھے خدا کے کلام پر، وہ کون سے لوگ ہوں گے جن پر خدا کا فضل ہوگا، کہ ایسا فضل کہ خدا ان کی خطاؤں کو گھٹا کی مانند اڑا دے گا، خدا ان کے گناہ کو خاطر میں نہ لائے گا، خدا ان پر فضل ہی فضل کرتا جائے گا اور اپنی بادشاہی میں ان کو لے لے گا۔ تو اسرائیل کے بزرگ ان سب باتوں کو سنتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے اور غور کرتے یہ کون ہوں گے۔ اس وقت بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کون ہوں گے، وہ سمجھتے تھے شاید ہم ہی ہیں، پر خدا کا کلام بڑھتا جاتا ہے، وہ اپنے وعدوں کو، اپنے کام کو کمپلیٹ کرتا جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور بڑی آواز سے چلا کر کہتے ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور بر کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں
और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा कि आमीन, हम्द और तमजीद, हिकमत, शुक्र, इज्जत और कुदरत और ताकत अबदबाद हमारे खुदा की रहे, आमीन। वो खुदा को खुदा कह के पुकार रहे हैं, बाप कह के नहीं पुकार रहे। वो बड़े गौर के साथ और बड़ी जलाल के साथ, बड़ी खुशी और बड़ी ललकार के साथ इस तख्त के सामने खड़े हैं और उम्मतें और कौमें आकर वहां सरनगू हैं, क्योंकि खुदा के कलाम का वादा हर घुटना उसके आगे झुकेगा। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे ये कहा, ये सफेद जामे पहने कौन हैं और कहां से आए हैं? ये आपका और मेरा सवाल होना चाहिए। मैंने उससे कहा कि मेरे खुदावंद तू ही जानता है। एक बुजुर्ग ने 24 बुजुर्गों में से यूहन्ना से कहा, क्या तू जानता है कि ये कौन है? उसने गौर किया, मैं इनमें से किसी को नहीं पहचानता। मुझे न इस्राएली लगते हैं, न यहूदी लगते हैं, ना 12 शिगिर्दों में से कोई है, ना मेरी कलीसिया में से कोई है। ये कौन है? वो कहता, मैं इनको नहीं जानता, ये कौन है? वो बुजुर्ग उन्हें बताते हैं। उसने मुझसे कहा, वही हैं जो इस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोकर साफ किए हैं। बड़ी मुसीबत जिसका मैं पिछले 1-2 साल से जिक्र कर रहा हूं, ये वो बड़ी मुसीबत है जो दुनिया में आने वाली है। उस बड़ी मुसीबत के अंदर लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ये यकूब की मुसीबत भी कहते हैं और इस्राएल की मुसीबत भी कहते हैं और कौमों और उम्मतों की मुसीबत भी है, क्योंकि इब्लीस जानता है कि उसका थोड़ा सा वक्त है, सो वो बहुत से काम तेजी से कर रहा है। वो आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं और आपको गुमान नहीं है, पर खुदा अपने वादे, अपने कलाम को पूरा कर रहा है। ये सफेद जामे पहने हुए सब उम्मतों और कौमों में से हैं जो मसीह को पहचान जाएंगे। और बड़ी मुसीबत यानी कि इब्लीस का वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो मसीहों को और ईमान लाने वालों को कसरत से कत्ल किया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो जब मसीह को पहचान जाएंगे तो ये जान देने तक क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। वो इसमें दाखिल होना पसंद करेंगे, जीना नहीं बल्कि मसीह की खातिर मरना पसंद करेंगे, क्योंकि वो इस सदाकत से वाकिफ हो जाएंगे कि मसीह ही हमारी निजात है और वही हमारा कफारा है और उसी ने हमारा फिदिया दिया है और उसी पर ईमान की वसीला से हम बच सकते हैं। अगर हम मर भी जाएं तो भी क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। सो बड़ी कसरत से खुदा का कलाम लोगों पर खुल जाएगा और कामअक्लों पर भी, गैर ममूदों पर भी, बुत परस्तों पर भी, दुनिया की तमाम मज़हब पर भी खुदा का कलाम खुल जाएगा और लोग इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि मसीही राह, हक और जिंदगी है। काश अब सब हाथ उठाते, क्योंकि आपको मसीह की खातिर कत्ल नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इनको अपने ईमान की खातिर क्या होना पड़ेगा? कत्ल होना पड़ेगा। ये जो ही कत्ल हुए तो ही आसमान पर पहुंचे और सफेद जामा इनको दिया गया ताकि वो अपने खुदा को देख सके, खुदा के तख्त के सामने जा सके। और आप लोग कहां होंगे उस वक्त? कहां होंगे? हमेशा खामोश हो जाते हैं। अगर आप इसी तरह खुदा की इबादत प्रस्तश करते रहे, उसके ईमान में कायम रहे, तो आप आसमान के यरूशलेम में पाए जाएंगे। कलीसिया आसमान के यरूशलेम में होगी
اور یہ لوگ خدا کے تخت کے سامنے، جہاں فرشتگان، 24 بزرگ، 4 جاندار اور سب امتیں اور قومیں جو مسیح پر ایمان لائیں گی اور اس کے وسیلہ سے قتل ہو جائیں گی، اور آ کر سفید جامہ حاصل کر کے کھجور کی ڈالی لے کر اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم بھی نجات میں کیا ہو چکے ہیں، شامل ہو چکے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمین کا ہو، ان سب نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ بے شک تو ہی خداؤں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ، اور تو ہی زندہ خدا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اس سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو تخت پر بیٹھا ہے اور وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کا گلابانی کرے گا اور انہیں اپنے آب حیات کے چشموں میں سے لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھ ڈالے گا۔ وہ خدا کی محبت سے واقف ہوں گے کیونکہ انہوں نے بڑی مصیبت سے خدا کے تخت کے پاس پہنچے۔ ہمیں تو تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے تو ہم اپنے راستے بدل لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ مصیبتیں آپ کو برکت دیتی ہیں۔ ہاللیلویا! آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ مصیبتیں آپ کو کیا دیتی ہیں؟ برکت دیتی ہیں۔ ان سے مت ڈریں، حالات سے مت ڈریں، اپنے اندر کی توڑ پھوڑ سے مت ڈریں، اپنے گرنے پہ مت ڈریں، اپنے حالات کو دیکھ کر خوف نہ کھائیں ہمارا کیا بنے گا۔ مت خوف کریں کیونکہ آپ کا درجہ ان لوگوں سے اور بلند ہے، کیونکہ آپ کو خدا ان سب مصیبت کے ایام شروع ہونے سے پہلے اٹھائے گا، اور جو مصیبت میں اس کی خاطر اپنی جان دیں گے وہ اسی گھڑی خدا کے تخت کے سامنے پہنچا دیے جائیں۔